عليكم نتمنى تكونوا بخير. معكم ضبط بن الطاح من مجموعة معايير اكسل. اليوم غادي نديرو واحد الكور ا ديستونس. سو كور انتيتولي باراليلوغرام، يعني متوازي الاضلاع. دونك لي زوبجيكتيف ديال هاد لو كور هو غادي نعرفو سي كوا ان باراليلوغرام واشنا هما لي بروبريتي pour justifier ou bien démontrer que le quadrilatère est un parallélogramme. يعني شنو هما الخاصيات اللي كتبين بانه هاد الرباعي اللي عندنا متوازي الاضلاع. اذا على بركه الله دونك غادي نبداو باول حاجه ديفينيسيون. دونك عندنا parallélogramme définition. Donc le parallélogramme est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont parallèles. يعني متوازي الأضلاع هو رباعي بحيث الحامل ديال الأضلاع ديالو تيكونوا متقابلة ومتوازية. دونك هما لي كوتي لي سيبور دي كوتي غادي نشرحوهم دابا. لي سيبور دي كوتي عندنا باغ اكزومبل هذا باغ اكزومبل سيت اون دروات ياك. دونك غناخدو واحد لو بوين ا وغناخدو واحد لو بوين بي. دونك هذه لا دروات ا بي، هذه لا دروات ا بي. لو سيبور هو لو كوتي ا بي، ها هو بعدا نسميوه الاول. دونك لو كوتي ا بي هو هذا. دونك لا دروات ا بي هي لو سيبور ديال لو سيغمون ا بي، يعني هي الحامل ديال لو كوتي ا بي. انه حنايا عندنا الا كانوا عندنا جوج ديال اضلاع متوازيه ومتقابله راه تيكون هذاك لو كادغيلاتير باراليلوغرام. دونك هنا كتشوفوا معايا عندنا السيبور الاول avec le support الثاني sont parallèles. ici عندنا السيبور الاخر مع لوبوزي ديالو sont. إلا كانوا عندنا لي سيبور دي كوتي اوبوزي سون باراليل تنقولوا بانه لو كادريلاتير ديالنا est un parallélogramme. يعني هذا الكادريلاتير ديالنا est un parallélogramme. دونك هذا هو التعريف ديال لو باراليلوغرام. تنقولوا بانه ABCD est un parallélogramme. اذا اول حاجه خاصهم يكونوا لي كوتي اوبوزي سون باراليل. سي بون. يلا ندوزو دابا لي بروبريتي d'un parallélogramme. دونك عندنا بزاف ديال لي بروبريتي غادي نمشيو بوحده بوحده. عندنا بروميير بروبريتي بور جوستيفيي كو ريلاتور ايت ان باراليلوغرام. عندنا البروبريتي ديال لي دياغونال اللي تسمى الاقطار. دونك عندنا بروبريتي ديريكت وعندنا بروبريتي ريسيبروك. غادي نشوفوا لا بروبريتي ديريكت تيقول لنا parallélogramme dans un parallélogramme les diagonales se coupent en leur milieu appelé le centre du parallélogramme. Appelé centre du parallélogramme بمعنى انه الا كنا واحد الرباعي واحد الكادريلاتير باراليلوغرام الاقطار ديالو نفس المنتصف كيتسمى مركز متوازي الاضلاع، يعني لو سونتر دو باراليلوغرام. شنو هما لي دياغونال؟ دونك عندنا الاول باغ اكزومبل لو دوزيام بي بي. دونك هادو عندهم نفس الميليو اللي هو او تيكون هو لو سونتر دو باراليلوغرام. سي بون. دونك هادي كتسمى بروبريتي ديريكت. دونك اذا كان عندنا شي كادريلاتير في اكزرسيس
Ou pour justifier que ce quadrilatère est un parallélogramme, il suffit juste de montrer que les diagonales se coupent en leur milieu, ou bien justifier que le centre ديال parallélogramme. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Alors, on passe à la deuxième propriété. Hein? Donc, si dans un quadrilatère, les côtés opposés sont isométriques et égaux, alors c'est un parallélogramme. Donc, il y a le quadrilatère, les côtés opposés sont égaux. Donc, nous avons le parallélogramme. Donc, كنا كندويو على البروبريتي ريسيبروك ديزولي دوك نرجعوا لها هي الاولى. دونك البروبريتي ريسيبروك يعني العكس ديال الهضره اللي كنا كنقولوا في البروبريتي دايركت. البروبريتي دايركت شنو قلنا ودي بانه الا كانوا عندنا لي دياغونال سوكوب ميليو دونك هذاك سي ان با لا كان باراليل لي دياغونال سوكوب. دابا العكس dans un donc propriété réciproque هي بعدا نبينها لكم مزيان باش تكونوا عارفين معايا اش كنديروا. donc propriété réciproque, donc si dans un quadrilatère les diagonales se coupent en leur milieu alors c'est un parallélogramme. يعني عندنا حنا واحد الرباعي وما عرفناش واش هو كادريلات واش هو باراليلوغرام ولا ماشي باراليلوغرام. حنا كنشوفوا ان لي دياغونال se coupent en leur milieu كنقولوا بانه راه quadrilatère est un parallélogramme. On va dire l'application. Par exemple, donc application. Donc, soit AB, C, un triangle. ABC, un triangle. Donc, A, B, C est un triangle. E et F sont les symétriques respectifs des points C par rapport à A. يعني غادي نشدو غنديرو دونك B symétrique ديالها par rapport à au C et à F par rapport à A. Donc les symétriques qu'est-ce qu'il y a يعطيونا deux choses. A ديال CF ou A est aussi le milieu de PE. Donc A, il y a le centre des diagonales B, E et C. Alors, cette figure, cette quadrilatère est un parallélogramme. Donc, montrons que le quadrilatère est un parallélogramme, ou bien montrons que BCEF est un parallélogramme. Donc on sait que quoi? On sait que E est le symétrique de B par rapport à A. Donc A est le milieu de EP. Aussi, F est le symétrique de C par rapport à A. Donc A est le milieu de F. Donc d'abord, on a juste le résultat. D'où quoi? D'où A est le milieu de EB et C, les segments. Donc conclusion, BFC et BCEF est un parallélogramme centre A. Donc c'est une application pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Ça y est? Très bien. Donc, on a d'abord, deuxième propriété, il y a les côtés opposés. Donc, propriété là, il y a les diagonales, baina. Donc, là, c'est radial, c'est réciproque. On a la propriété là, il y a les côtés opposés. يعني الأضلاع المتقابلة والمتقايسة في اللغة العربية شي تنقولوا côté opposé يعني donc عندنا propriété directe. نهضروا عليها donc propriété directe. اشنو عندنا في propriété directe؟ قال لك سيدي dans un parallélogramme les côtés opposés sont isométriques. يعني
تساويين égaux. Donc, dans un parallélogramme, les côtés opposés isométriques يعني égaux. بمعنى أنه أنت إذا في les côtés تساويين parallèles أنه هذاك le quadrilatère est un propriété directe. Donc, ها هو مثال عندنا. Donc, le côté AB est égal au côté DC. Ça y est? Très bien. Donc, ندوزو نكملو. Donc, si dans un quadrilatère, les côtés opposés sont isométriques, et les égaux, alors c'est un parallélogramme. هذه propriété réciproque. هذه propriété réciproque. Ça, là, اللي قلنا قبيله. عندنا parallélogramme, donc les côtés sont isométriques. دابا لا عندنا و les côtés sont isométriques, يعني راه هذاك le parallélogramme, هذاك le quadrilatère est un parallélogramme. غادي نشوفوا واحد l'application على هادشي اللي قلنا. Donc, soit ABC est un rectangle. Tracez la figure. Aïe, la figure ديالنا. Donc, ABCD, un rectangle. Donc, la figure ديالنا. Montrez que ABCD est un parallélogramme. Donc, bien نبينو بأنه راه parallélogramme. Donc, montrons que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc, شنو عندنا في le quadrilatère؟ عندنا rectangle مستطيل، وكنعرفوا بأن المستطيل الأضلاع ديالو donc les côtés opposés sont égaux. هادشي اللي غادي نقولو. Donc, puisque ABCD est un rectangle, alors AB égale à CD et AD égale à BC. D'où ABCD est un parallélogramme. Donc, on a propriété réciproque particulière. هذه حالة خاصة. Donc, العكس ديالها, si dans un quadrilatère, deux côtés opposés sont isométriques égaux et leurs supports sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. بمعنى أنه إلا هذا شي رباعي دو كوتي إلا لقينا غير جوج إلا لقينا غير جوج isométriques égaux, alors donc هادشي اللي قلنا إلا كان عندنا quadrilatère les côtés sont opposés isométriques et aussi les supports sont parallèles, donc راه هذاك le quadrilatère est un parallélogramme. غنديرو واحد l'application. Soit segment AB, soit AB un segment et C un point tel que C appartient au segment AB. Question 1. Tracer une droite passant par C parallèle à la droite AB, puis choisir un point D sur cette droite tel que D égale à AB et ABCD soit un quadrilatère. Donc, là, il y a la figure. On a à la droite, à le segment AB. Donc, à moi, nous sommes respectés les données de la question 1. C'est clair? Donc, نكملوا. Donc, la figure شفتوها معايا. D'abord, la deuxième question, c'est montrer que ABCD est un parallélogramme. Donc, montrons que ABCD est un parallélogramme. Donc, à on a AB parallèle avec CD. Et puisque AB égale à CD, alors ABCD est un parallélogramme. Il y a la propriété des chemins. Et là, on a deux côtés opposés sont égaux.
et AB égale à CD. Les supports aussi sont parallèles, alors les conditions de la propriété sont justifiées. Et pour cette raison, on dit que ABCD est un parallélogramme. Très bien. Donc, troisième propriété, donc on a les diagonales, on a les côtés opposés. Maintenant, on passe à les angles. Donc, propriété des angles opposés. Donc, il y a une propriété directe ou une propriété réciproque. Donc, propriété directe. Propriété directe, dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques, sont égaux. يعني واحد لو quadrilatère تيكونوا عندنا لو quadrilatère خاصو يكون parallélogramme يعني واحد الرباعي متوازي الاضلاع. Les angles opposés sont égaux. شكون هما les angles opposés؟ شوف لا فيغور ديالنا، هاد l'angle هادي opposé avec l'angle A opposé avec l'angle C. Aussi l'angle D opposé avec l'angle C. Donc, l'angle هذه اللي هي A est égal. Donc, غادي نقولوا l'angle A égale l'angle C. Et l'angle B est égal l'angle D. Donc, il a le quadrilatère parallélogramme. Directement, conclusion, les angles opposés sont isométriques. C'est clair? Donc, donc on a AB, l'angle B égale à l'angle D. Aussi, on a l'angle A égale à l'angle C. D'abord, propriété réciproque. Donc, propriété réciproque, il a les angles, le quadrilatère est un parallélogramme. Donc, il y a la propriété réciproque. Si dans un quadrilatère, les angles opposés sont isométriques, et égaux, alors c'est un parallélogramme. C'est clair? Très bien. Donc, قتلنا propriété أخرى des angles consécutifs. أشنا هما les angles consécutifs؟ هما المتابعة. يعني la somme ديالهم est égale à 180. C'est égal à 180. Donc, propriété des angles consécutifs. Donc, propriété directe. Dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. يعني إذا كانت متابعة supplémentaire، يعني les angles supplémentaires sont les angles, la somme est égale à 180. Donc la somme de leurs mesures égale à 180. Exemple. Donc, soit ABCD, un parallélogramme, on a l'angle ABC avec l'angle CBD égale à 180. Aussi, l'angle DAC plus l'angle ADB égale à 180. Aussi, on a l'angle CBD et l'angle DCA égale à 180. Donc, il y a égale à 180 degrés. 180 degrés. Et aussi, maintenant, l'angle B ou ADB plus l'angle BAC égale à 180. Donc, dima, les angles consécutifs sont supplémentaires dans un parallélogramme. Donc, la réciproque ديالها ممكن تسجلوها راسكم. Donc, si on a deux angles consécutifs supplémentaires dans un quadrilatère, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا لو كور. Donc, كور راه ساهل ماشي حاجه صعيبه. Donc, le parallélogramme, هادو هما les propriétés ديالو. Si vous voulez justifier que le quadrilatère est un parallélogramme, il suffit juste soit montrer par les diagonales ou bien par les côtés opposés
ou bien par les angles. يلا نتمنى لكم التوفيق et bonne chance.